Hallelujah. Samtang magpahiluna ang tanan, sa makausapa maayong buntag kanatong tanan. Hallelujah. Pagkanindot nga musimba o magdayeg sa atong buhi nga Dios. Amen. Thank you, Lord. Kamusta ang tanan? Malipayon og madaugon? Dili gidaog-daog, no? Kung dili madinaugon. Ayan, no? Diya sa presensya sa Dios kanunay tang madinaugon. Ayan. Sa makausapa giabi-abi ang tanan, labi na sa itong mga kaigsuunan who join with us online. We welcome you in the presence of God. So, it's another day nga maminaw ta sa pulong sa Dios. Kumusta ang atong adlaw kagahapong adlaw? Adlawng Sabado, Pitsa Pebrero 14, 2026. Unsay naa kagahapon? Unsay naa kagahapon? Wa jud kagahapon? Why unsay mga kasikas nga nahitabo sa kalibutan kagahapon? Grabe ka traffic, di ba? Traffic kayo, ang mga restaurants puno kayo, di ba? Nga naman unsa may hinungdan? Ha? Birthday daw sa mga Kabulakan. Na ako na birthday sa mga Kabulakan, flower festival daw. Ayan, no? So the world yesterday is celebrating the Valentine's Day. Ayan, no? Ang uban excited nga kinsa may nakadawat og bouquet of flowers kagahapon. Kami doon ni Pastor Dorothy nakadawat mi kagahapon og dako nga kasing-kasing nga gisuod sa stick o gibutang sa stick, no? Nya giputos girapag jud og plastic. Yan. The world celebrate Valentine's Day, but God's children celebrate the love. Amen? No? So, labaw pa ni sa Valentine, labaw pa ni Valentine ang ato ang gi-celebrate. Kay nga naman, gi-celebrate nato si Jesus. Amen? Gi-celebrate nato ang gugma nga gihatag sa Dios nganhi kanatong tanan. Ayan. So with that, we would like to study or hear the word kaning ato ang topic karon, the real love. Ayan. So unsa man gyud? So yesterday they are celebrating Valentine's Day, and I'm sure not just 1,000, no? But it's 1,000,000 or billions of people kanang celebrating and then spending their money, spending their time buying gifts or cards, flowers, cakes, chocolate, just to give their love. But wala na'y lain nga real love pagyud. Ayan, no? So today, atong hisgutan about the real love. So, unsa man di ay ang meaning sa love? Murag, dili siya musugot bitaw nako, no? So, what love is? Love is an emotion of strong affection and personal attachment. Tinuod ng love nga is an emotion of strong affection and personal attachment, and the spiritual definition of love is about feeling connected, no? Sa usa ug usa, protected and accessible. So with this, I would like to share only 3 points kung unsa ang gugma. Number 1 is the priority of love. Oh. No, the priority, do na day priority ang love. No, kinahanglan dunay priority ang love. Ingon siya sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 and 2. In siya, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all my mystery and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, unsay mahitabo?
I am nothing. So, meaning, without, sige daw, ikaw na lang diha, Brother John. Without love, nothing else matters. Tinuod ba? Wala ba ang buhay? Kinsay gikilig? Kung maghisgot about love. Si Brother Vincent, ragid ang gikilig about love. Kaning uban, doon na baka ni emotio ning uban dire? No? So, without loving siya, nothing else matter. A life without love is like a rainbow without colors or a sunset with no sun. Oh, grabe. Naaday sunset nga walay sun. O, di ba? Yan naa po day rainbow nga walay color. Mura ratag nag-drawing ana wala gikoloran. Pero ingon ni Leonardo da Vinci. A life without love is no life at all. Mo-agree ba mo, ana? So, pasabot that Jesus was all about love. No? Kung dunay gikilig, nga naghatag og flower diha nimo, makilig-kilig na ka kay mo ko nga mag-heart-heart na dayon imong mag-heart-heart appeal imuhang mata. Kay mo ingon ka, oh, love jud ko. Special jud ko kagitagaan ko roses. Pero wala pa igtonok. Di ba? Kinsa man nag-expect na ay bouquet of flowers or a bundle of chocolates or a bundle of veggies. Si Joanne, excited kay siya nag-announce na ako pag-abot, Mami, I have kuan gyud a gift gyud from my husband. It's a basket of veggies. Oh, di ba? Kana mo healthy nga regalo, no? So, Jesus was all about love. And He commands His followers to love each other, to love our neighbors, and even to love our... Wala na inibasa. Dumot kaayo ay. Pag ingon nga to love your neighbors, okay ra kay nakadawat magsudan. Okay, di ba? Nakapangayo og asin. Pero pag ingon even to love our enemies, wala na. Klaro na kayo, nagdumot-dumot na. Beato daw basahon, balik. He commands His followers to love each other. Check. To love our neighbors, check. Gihinay lang yun, no? To love our enemies. Ingon sila, it's hard to love the unlovable. Tinuod ba? Sige, ato pa ginang dig deeper. But before that, magampo ta, salamat kayo o Diyos ni ining pulong nga ang pagkaambitan karon. Salamat nga imong dihog ug ang imong espiritu mo'y magpatigbabaw ug ang mugawas nga pulong nga gula sa imuhang sulugoon o Dios makahatag panalangin sa tanan nga magapartake ni ani. In Jesus name, amen. Ingon sa Mateo 22, versikulo 37 to 40, ingon siya dinhi, Jesus replied during that time, no? Katong mga Sadducees ug mga Pharisees nga nagtapok sila unya nangutana, no? Nangutana ka Jesus niya, ingon siya diri, kay gitest nila si Jesus, di ba? So unsay reply ni Jesus? You must love the Lord your God, unsa man, with all your and all your mind. So, klaro kayo the word all. Most of the preacher will say all, not half, not 1/4. The word whole meanings no other karibal. Diba? No other ka-shared. Diba? Dili dapat nga na half, 50% sa kay God, 50% na as a world. But, unsa man, God with all your heart, love your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Now, karon naaman ta dire tanan. Inyo ha mga dagway smiling kaayo, formal kay mo dihang naglingkod, murag makuratan pud ta diring dapita. Unya, akong tan-awon, kay ingon man siya, love your God with all your heart. Check? Checking sa taron? Checking? Check ba? Okay, check. With all your soul, check. How about your mind karon? Sa atong mind. Na off baka tong gripo sa balay? Na kuan baka tong kurente? Ay sa halabay runon man day ugma. Halabay runon day. Ingon ana ba atong mind karon? Dili, no? Kay with all your heart. No? Ingon siya sa verse 38 is, this is the first
and greatest commandment. So meaning, there's no other than nga atong higugmaon except God alone. Wala nay laing simbahon, wala nay laing higugmaon, wala nay laing tagaan og panahon kung dili ang Dios alone. Yan, verse 39, ingon siya, a second is equally important, love your neighbor as yourself. Klaro kayo, naadi ay diri nakita, no? Ingon di ni Mateo nga, higugmaon nato ang atong silingan. Sige daw, lingi. Wala man ni lingi. Silingan ba na ni mo na adi? Lingi ako na mong silingan sa wala. O lingi ay mong silingan sa too. Ayan, iniguli dito sa inyuhang balay, ang imuhang pong silingan, ato din silingan atong higugmaon. Dili ka mo ingon, nakapalit lagi bagong kuan, pero inutang man pud na. Diba? Or atong i-chismis or atong libakon. But instead, what? We have to, ingon siya, love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. So, unsay nakapaingon dira is, Jesus urges us to love, unsa man, God and love people. So, kinahanglan maghinigugmaay ta sa usa ug usa. Amen? Pero ato ning klarohon nato ning maghigugmaay ta sa usag-usa. Pasabot, maghigugmaay sa usa-usa, magkasinabot ta, magsinabtanay ta, di ba? Dili kay pwede, pwede ra dain higugmaon tanan ratsada. Di ba? Lahi naman po ng inyo ha. Di ba? So higugmaay nga, magsinabtanay, magkinahanglan nga dunay panaghiusa, dunay pagsinabtanay. No? So, they course through the Bible like a heartbeat. Ang gugma, tinuod ba? Nga, it's like a heartbeat. The love is like a heartbeat sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang spiritual. Tinuod ba? Tinuod oy. Kay ngano, kana bitawng makita nimo nga ang tao sa wala pa bitaw na higugma, dili bitaw gragid siya kayo, kanang simple living ra jud kaayo. Di ba? Pwede ra nga dili maligo, dili ra pud mag-ilis, dili lang tanan. Pero kada ganing mahigugma na, naamoy kaila nga nang nahigugma na kanang bag-o pa nahigugma, naamoy kaila murag nag-viral lagi na diri karon nga grupo kanang dako kay ang amin, di ba? Mulahi na kanang basta nahigugma na, kanang dugay na kay muhawa sa samin. Nya magkabali-bali na ang lipstick. Di ba? Nya nagsige na og kanang pamulbos. Nya sige nagbalik-balik sa samin, okay ra kaayo, okay ra tanan. Di ba? Di ba? Nya kanang kuan na tagdugay na mo matulog kay magsige nag cellphone. Kay work lagi, no? Work from home, di ba? So ana, lahi ra gyud, no? Lahi ra gyud. But with this, mauna heartbeat gyud ay. Kung mahigugma kanang ma-inspired ba ang tanan kung nahigugma? Grabe po ni mga asawa ang pagkaamin oy. Insulto ba kayo na sa mga bana? Kamu po mga bana, wa po kami insulto po na kayo sa mga asawa. Wa na gyud ay gugma. Suon na lang dayta ni Brad. Di ba? Mauna nalipay jud ko sa kinabuhi nila. I did not ask permission to the life of Pastor Dorothy and Pastor Bello. I was blessed with their lives at their age. They are still sweet to each other. Di ba? Unya mo na. Sila nagud na. Nibitaw, no? Kanang they are sweet to each other. Yan, mao na akong giingnan ako si Pastor Eldan nga, kinanglan kanang inig-edad na nato nga tigulang, magkuptanay gyapon ta sa atong kamot, ha? Nya iniglabang sa karsada, bahalag maligsan-ligsan ka basta dili lang jud ko, ha? Nya kay di ko kabalo mo labang sa karsada. Di ba? Unya kinahanglan nga kanang kuptanay gyapon nya same gyapon kanang we say I love you vice versa. Di ba? Sila ganin ni Pastor Dorothy anytime anywhere kanang sige na sila ingon I love you. Ako po dito sa sasakyanan po kay si Pastor Dorothy mo kalit ra magkupot sa kay Pastor Weldon dito sa tubangan. I love you, hon. Yes, Pastor Weldon po bigan. I love you too, hon. Ang kasing-kasing ni Grace dito. Eldan, I love you too. Ha? Kana mo siya nag-drive. Usara pa may kasakyanan. Di ba? Nakilig na mo. Mao na heartbeat yun ang gugma. Di ba? So, mao na. Ingon siya. Sanatan. Wala na noon. Tungod aning gugma-gugma. No? Okay. On the eve of His crucifixion, Jesus gathered His disciples together for one last meal.
and one last conversation. And Jesus, during that conversation, Jesus used the L word. Okay, the L word no less than 32 times. Ingon sa John chapter 13, verse 34 to 35, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Sa 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ayan, so nanatay L word. Unsang L word na to? Love. No? So love. L, love. So love was Jesus' highest priority. So priority ba na to? Ganahan mo kung maminon, Pastor Dorothy, sa priority, kay mga naman na siya, priority, no? So, life is all about who you love and who loves you in return. Who you love. Are you loving in a worldly thing? Or are you loving in a heavenly thing? Or are you loving to the influence of this world or to the influence of the kingdom? Diba? Kay kung asa imuhang kasing-kasing daw dito, kung asa ang unsa to? Kung asa ang imuhang heart dito, imuhang treasure. Di ba? So life is all about love. And love is essential to a life will live. Essential gyud ang gugma. So make your love your priority. Yan. So, ikaduha, mubuon ra nato. Ikaduha is the portrait of love. Giunsa manimo paghulagway ang gugma. Okay. Now, doon na naman dyo'y mga minyo diri, doon na na'y mama ug papa. No? Doon na na'y nga minyo diri, na na'y bana ug asawa. Kung pwede palang tawgon ako diri si Brother Arky, niya ako siyang pangutanon, how will you portrait love? Pwede ba ka, Brother Arky? How will you portrait love? Sige. Pero wala ko'y premyo, utang lang, hindi ka graduation. Kuan. I portrait love as love is patient, love is kind. It does not. Correct answer. Yes. It does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. That is love. Ana ra ka simple. Di ba? So, tinuod na, how will you portray? The world portrays sa love kay unsa man, more on money. But walay time. That's the world. Di ba? You can buy love through money. Ha? Mapalit ba nato ang love? Pwede naman na nato atik-atikan, padadaan dito bouquet of flowers, pinakamahal. Nya kilig-kilig na dahin ang mudawat. Di ba? Nya butangan dayon og kuan kanang Cloud9. Pero usa ka basket. Oh, di ba? Kilig-kilig na dayon. Ay dili ilisa na to Cloud9 kay murag naa may kuan di ay. Oh, di ba? Murag magnaay na kapaborito ang Cloud9, stick on na lang. Di ba? Oh. So makilig-kilig na dayon. But unsa man, Apostle paints a beautiful portrait of real love. And love is unsa man? Love is ato jud daw ko ni kusgon kung naa ba na gihapon hangtod karon sa ato Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. It keeps no record of wrongs. Yan. So love is patient man di ay. Taas pa ba atong pailog diha? Or nainat na? So kay love is patient, gabi nga nag-study ko ani, kay naano bitaw ko, kanang na-rebuke pud ko ani first. Ako mismo giwalihan, kay ngano mawala man pud sa akong patient. Nya kanang labi pa og si Pastor Eldan mag-unya-unya, kanang mawala akong patient, pero dire love is patient di ay. Nya kind pagyud. Di ba? And then ingon pa siya dire. Oh, grabe kusog ang amin sa kumbana, oh. No? And then ingon siya, love is not self-seeking.
Kay nganong basig na iuban ba diri nga mo, naana lang jud ko sige sa balay, wala na jud ko'y panahon, wala na jud ko nimo gilaglaag, wala ko nimo gigawas-gawas, dili ka proud nako. Nalusyang nako diri pariban pud ko. Pag ingon god og magpariban dili kay magpabundak-bundak sa tinya padungog-dungog, di ba? So self-seeking. Nya magsunod sa self-seeking kay magpiti-piti na. Di ba? Nyo, grabe na dyan kayo. May man ka, kaya naa makasigi sa gawas. Sige makagatawas sa mga tao dito, gatubang sa mga tao. Ako ang tawon diri. Napakigulabhunon. Naapa dito'y lutuon, naapa'y hugason, naapa'y mga bata. Wala ko kunim gilaglag dito. Bisa dito na lang sa kolor dito. Napalitang garlic. O gano'n sa diya. Wala dyan. Oh, grabe. Ana na dyan kayo. Di ba? Pero unsa man, again, ato ko nung kusgon. Love, girls, love is not usaragid ang nikuan, usaragid ang asawa, seeking gining uban. Mga bana, check your wife, inigpauli ninyo. Unya, wala pa, it's not so late, pwede pag yun mo manggawas unya, no? Okay, and then ingon siya, it keeps no record of wrongs. Ikaw ha, atong unang bulan, imuhang gibuhat. Wala biya ka nituo sa akong gisugo nimo. Unya na pod ni karon gipapalit ra ta kagista ka wala tay paniyama wala gini mo dalada kausa na lang jud ka ha perti naging daghanan nimo mga sayop nya perti naging ko kung pwede pa lang ablihan tanan mga libro perti tanan rong. Di ba? Gano man jud ka gahi jud kay di magulong unsa na man jud ka no record of wrongs oy. So kung marong gani nato atong bana or ato sa ila we'll say I love you. Kilig jud akong bana didto oy. Ako ginang buhaton Pastor Eldan. Kay ako bay giwalihan sa akong kaugalingon ani. 'Di ba? Bago sa inyo ha. Kay ngano, kusog mang tay kay ta mo keep sa record of wrongs. But love keeps no record of wrongs. Gi-erase man ang no. 'Di ba? Unya dayon na tagbagulbol dayon. So keeps no record of wrongs. Meaning ka love man, so ang tanan kay unsa man kabalo gyud ta mo pasaylo, kamao gyud ta mo erase because God did not come para magdala og tali board para itali ang atong mga wrongs, but God came in order, Jesus came, no? God sent Jesus in order to erase all of our iniquities. 'Di ba? Nya kinsa man ta nga mag hatag-hatag po diha og mga listahan sa mga wrongs, no? Yan. So okay, next please. Love does not delight in evil, meaning dili ta dapat nga mag-enjoy or magmalipayon in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. No? So always protects, protection na nato ang usa ug usa. Not just only bana ug asawa, but atong mga kaigsuonan, atong proteksyonan. No? Kung madungog tag mga kasikas about sa iya, let's protect. 'Di ba? And then always perseveres. All those 15 of the terms Paul utilizes are verbs. So katutanan is verb, and verb unsa gani ang meaning sa verb? Verb is an action word. So kay meaning kay action unsay buhaton? Act on it. Work on it. 'Di ba? So dili lang kay verb lang na siya diha, and then just for us to basa-basa, but we need to act on it. We have to do it, 'di ba? So from one place, we have to move to another place and do what's all those 15 nga ato ang gibasa karon. So buhaton ginato, we have to do it good. Either we like it or not, it is a command. Then the word command is there's obedience on it. No? Not just only say, oh, walay tiil. No? Again, when we say, oh, with tiil, so we can walk because it's only oh lang, oh. Oy, love is patient, oh, lagi. Oy, love is kind, oh, lagi. Unya, oy, nagkuan ka, love is, kuan, kanang keep no records, oh, lagi. Butangan og tiil. No? Para nga mulihok og dunay action gyud. Amen, tadihang dapita. Okay, no? So, love is not simply a feeling or an abstraction or passive, but love is active. Because unsa, love is only love when it acts. Tama ba? Love is only love when it acts. So that's why when someone will say to you, I love you, no time to give,
No effort diha, always saying lang yun, I love you, bisan na kinahanglan nakag-help, I love you ra gihapon, it's not love without action. No? So love is only love when it acts. Ayan. Jesus is the only one of us who resembles the portrait that Paul paints. Ingon siya sa John 3:16. I know that what I shared are all familiar sa ato atanan, no? These are all the basic nga atong gikinahanglan, but we need to do it in a basic. Kay sometimes we forgot nga kinahanglan pag gyud ita sa basic. Taas na kay taglupad, wala nato nakakuanan, no? So John 3:16, let's read it together. For God so loved the world eternal life. Ayan. When God loved to His people, He put action. And He sent His one only Son, Jesus, in order to save His creation. And that's us. When God loved the world, kinsa man na ang naa sa world, it's us. Diba? And then, God's love put into action. And thank you, Jesus, for saving us. He died on that cross in order for us to free, no? To be free, to cleanse sa ato ang mga dirty works or mga dirty doings nato. Yan, and that's why karon we are unsa man libre ta anytime anywhere mangayo ngadto sa atong buhi nga Dios, mamaray ngadto sa atong buhi nga Dios. Why? Because God did not just say love without action. God's love is extravagant. Amen? So Jesus, no? He's the only one of who resembles. And ingon siya diri sa John 15 verse 9, I have loved you even as the Father has loved me. Live within my love. So kinahanglan ikinabuhi nato ang gugma. So live in His love and let the love of God saturate your heart. Because, unsa man, His love can fill your heart and spill into every, not just only a specific, but every, no? So, His love can fill your heart and spill into every part of your life from head to foot. Diba? If you need strength, God gave. The air that we breathe, God gave. Diba? From head to foot, God gave. No? So receive the love of Jesus. Last, the third one, the permanence of love. Ayan. Ingon si Euripides, unsa na siya pag-istorya. He is not a lover who does not love forever. Nabay expiration ang love? The love manufactured from September 2026 to September 2027. Ana ra ba ang love? Wala, no? The love has no expiration. So kinahanglan continuous and flowing ang love. Pero mao na iyang giingon nga he is not a lover who does not love forever. So that's why when you say I love you to a person, make sure that you really love. Kay when you say I love you, it is a responsibilities maya. No, not just only a word nga para lang yun ipakilig nimo sa imuhang isig katao, but the word love is dako jud na kayog impact sa atong kaugalingon. No? So when you say I love you, kinahanglan nga you are responsible to that love you gave to someone. Because God, when God, ingon siya, di ba? 1 John 4:8, God is love and He is responsible to all of us. Di ba? He never fails with His love to us. Yan. The chapter of love closes with this verse in 1 Corinthians chapter 13 verses 7 to 8. Ingon siya, love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up, and never comes to an end. Walang katapusan igsuon. That's why ikaw ba na, if murag paminaw nimo sa imong isawa na, murag igsuon na lang, ina po na, I love you. Ay, padilabay. Ayun po itsa, I love you. Ayun po pag-ingon na, kay murag sawon po murag to, speakers mo to, ako na nakinawat. Di ba? Tarong hatwod.
I love you. Anak po, para makilala, thank you. I love you too. Anak po ba? Di kami nga, I love you. I love you ha. Wala na ko utang ni mo, kabayad ako. Ay po, pag-ingon anak. Di ba? No? So, yan. Real love doesn't give up when life gets tough. Diha na masukod ang gugma kung dunay problema. Kay again, it's not a bed of roses gyud, but ayun siya, real love doesn't give up when life gets tough. When Jesus, before siya gilansang sa krus, He suffered. He experienced mga grabe nga mga panghitabo, pains and something nga iyang gibuhat, but He never give up. Di ba? Mao to ang grabe, He experienced the worst situation in that time, pero never siya ni give up because of His love to us. Real love doesn't walk away just because it's easier. Ha, gugma, dali ra kayo na oy. Kanang ko, dali ra kayo. Ikaw ra ba day nagsayal? Nya ikaw ra ba day nagkarsunis? Dali ra kayo na oy. Unya, ug kung mag-away na ta, bulag na ta. Pagkasayo na ra jud ka istorya hos bulag. Di ba? Unya sa manang kuan, di ba? Usually karon sa mga trending na karon sa world, mga celebrity or whatever, grabe millions ang spend sa gown. Millions ang spend sa venue o sa tanan sa wedding. Pero after a year or less than a year, na divorce or annulment. Di ba? Nagbulag na. Wala na. But real love doesn't walk away. Di ba? Walay bulag-bulag ni. Di ba? Pakasla na. Kay gipakasla na. Di ba? Kay kung pwede pa lang ka nang ikasal niya, paulian. Okay, bulagan. Wala mo uli ito kung gasto. Di ba? Makaingon siguro kayo na lang, oy. Di ba? So, real love doesn't walk away just because it's easier. Dali ra kayo ng gugma, kanang gugma, daghan kayo na tabi-tabi. Di ba? So, doesn't walk away. Mauna nga, i-treasure, i-preserve ang imong gihigugma. Doon na ba kay hinigugma? And above all, treasure the love that God has given to us. And He deserved to be loved. And He deserved to be honored. Yan. It perseveres through all the trials and troubles of life. So, kinahanglan, malaho tayon. Pila man dire ang managtiayon, isa daw kamot, ayo pagpakadagag ulit tawo diha. Yan, ayan, naanay managtiayo ka ng minyo. Ay, kining uban po napapiling-piling minyo, ka na ra pong naminyo. Ayan, ka namang yake, no? Ingon siya, kanang perseveres through all the trials and troubles. Pila man nato kapanahon nga naka-encounter ta. Naka-encounter na ba buong mga trials? Abi na ako lang. Naka-encounter na ba mo mag-troubles? Yes, di ba? During the time of trials and troubles, unsa may ning come up sa inyong hunahuna? Or unsay ni gula sa inyong bakba? Naka-experience na ba mo og sweet word nga dadungog sa imuhang kapika sa kinabuhi nga ningon, bulag na ta. Kay nga naman, napulaan na jud kay kun himo ay. Nasayo pa man jud ay ko magbulag na ta. Di ba? Or maingon, bulag na ta gikapoy naman po ko nimo, ikaw ba pud akong tukuanan, bulag na ta. Di ba? Labay-labay roy ng word nga bulag. Ug mabulag bitaw. Di ba? Sakitan pod. No? So kinahanglan do na tay perseverance. In times gani sa mga trials and troubles in life, where do we go? To God. And pray. And pray. And isumbong nato sa Dios. Adto ta palaban. Dili ta mo adto sa atong inahan. O sa ato ang amahan. Nya mo adto sa ugangan. Nya kini po natong ugangan. Di po ta duwaton. Diba? Kana mag-away. Nya mo ulit ta dito. Kinsa man mo sala ng minyo-minyo. Kana tuwana. Puli. Puli po taon ta. Di ba? Ingon bitaw ko nimong dili jud na imo man jud ipakaslan. Pauli dito. Di ba? So kinahanglan daw na tayo perseverance. Dili pud ingon nga agwantahon na lang pastor. Ayaw higugma agyod. Di ba? Higugma kay imo manang gipakaslan og maunay gihatag sa Ginoo. And normal na nga dunay na pud tay mga flaws. Pero kinahanglan nga atong dawaton unsay mga flaws sa ato ang mga isig kakuan kanang kauban, di ba? Sa preaching ni Pastor Dorothy the other Sunday kay we have to give thanks
no, sa tanang panahon. Dili ta mag-murmur, dili ta mag-complain, but instead unsa to? Give thanks. Tulo ra kabuk nagpasalamat. Oh, yan. Abi nako ang uban nagbagulbol na, no? So, because love never fails. Yan. So, ingon po ni Vincent, dili Vincent na to, Vincent van Gogh, ingon siya, dire. Love is something eternal. The aspects may change, but not the essence. Yan. So, God's love never ceases. Walay pagkahunong. Walay paglubad. No? Though we spurn Him, or ato siyang gisalikway, ato siyang gi-ignore, gi-reject, gi-disobey, but again, He never changed to His children. Diba? We are so blessed that we belong to the family of God. And His love never change. Our wrongdoings, okay? Wala na ni irog diha, sir? Okay. Since He will not change, our wrongdoings, kay unsaman, cannot decrease the love of God. Our goodness cannot increase also to the love of God because He is not He is not a changeable God. Diba? No? So, He never change. And I would like to conclude in the book of Romans chapter 8 verses 38 to 39. Ingan siya, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. And then, doon na pa diha, 39, no power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us again from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. So nothing can separate us from the love of God. Let's always hold on to God. Let's always fix our eyes unto Jesus. Whatever happens sa atong kinabuhi, He's the best nga atong pasumbungan. He's the best nga atong pamaraykan. Amen? Salamat kayo, Amahan, sa pulong nga among nadungog karon. Salamat nga ang gugma magapabilin sa among mga kasing-kasing, ang gugma magapabilin sa tibuok panimalay nga dunay dakong kalipay, ug salamat nga sa imong dakong gugma nahimo kaming naluwas ug nahimo kaming takos nga magapatawag sa imuhang pangalan, o Dios. Salamat sa pulong nga among gipaminawan karon, amo kaning gisilyuhan sa ibalaang dugo. In Jesus' name, amen and amen.